Welcome back to our YouTube channel with amazing tricks becoming mentally strong. Let's start. Self awareness. सेल्फ अवेयरनेस में है कि अपने ख़यालात, जज्बात एंड अपने बिहेवियर, इमोशंस एंड थॉट्स को जो है वो आपको समझना आना चाहिए. अपनी ज़ात से रिलेटेड अवेयरनेस हो आपको, अपनी इमोशंस, एक्शंस, अपने बिहेवियर से रिलेटेड आपको पता हो. द सेकंड वन, एक्सेप्टेंस. एक्सेप्ट योर फ्लॉज एंड वीकनेसेस. अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें. अगर आपसे कोई भी गलती हो गई है, कहीं भी आपकी कोई वीकनेस है, तो एक्सेप्ट इट विद ओपन हार्ट. खुले दिल के साथ उसे तस्लीम करें कि यस, ये मेरी गलती है एंड आई अपोलोजाइज़ फॉर इट. उसके बाद है रेजिलेंस. डेवलप कोपिंग स्किल्स फॉर एडवर्सिटी. आप में ख़ुद में इतनी कोपिंग स्किल्स जो हैं वो डेवलप करें कि आप कोई भी चेंज जो है वो एक्सेप्ट कर सकें. अगर आपकी कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ वीकनेस हैं या फ्लॉज हैं कुछ नेचर में या पर्सनैलिटी में या आपकी हैबिट्स में, तो आप उसे ओवरकम कर सकें विद पॉजिटिव माइंड. इमोशनल रेगुलेशन. अपने इमोशंस को जो है वो मैनेज करना सीखें. आपके अपने इमोशंस को इफ़ेक्टिवली मैनेज करें. उसके बाद है पॉजिटिव थिंकिंग. अपने पर्सपेक्टिव को जो है वो पॉजिटिव रखें. इवन इन अ बैड सिचुएशन, आपको रास्ते नज़र नहीं आ रहे, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, अब आपको लग रहा है कि बस सब ख़त्म हो गया, उस सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहें. जहाँ पे इंसान को लगता है कि सब ख़त्म हो गया, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब एक इंसान ये कह देता है ना कि बस यहाँ से मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है, बिल्कुल वहीं से अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो उसे संभाल लेती है और चीज़ें एक हैरत अंगेज़ तरीके से बहुत खूबसूरत हो जाती हैं. तो उम्मीद रखें अल्लाह ताला की ज़ात पर. जब आपको कुछ भी नज़र ना आए, सारे रास्ते बंद हों, तो देन ये लास्ट ऑप्शन तो आप कर ही सकते हैं कि आप कहें कि बस ठीक है, अल्लाह है. पॉजिटिव सबसे बड़ा जो है वो पॉजिटिव पॉइंट सबके पास यही होता है कि हाँ, अल्लाह ताला है, और आई थिंक ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. द सेकंड वन, नेक्स्ट वन इज़ सेल्फ केयर. टेक केयर ऑफ़ योर फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ. अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत का ख़याल रखें. अगर कोई भी रिलेशन या आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में कोई भी एक पर्सन ऐसा है जो आपकी मेंटल हेल्थ में डिस्टर्बेंस की वजह बन रहा है, या आपके सराउंडिंग में कोई भी ऐसा इंसान है, तो शुरू में उसे समझाने की कोशिश करें. आप चीज़ों को ओवरकम या कोप अप करने की कोशिश करें. अगर होती हैं तो, अगर नहीं होती तो फिर आप अवॉइड करें. अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करें और एक हेल्दी रिलेशनशिप कायम करें जिन लोगों के साथ आप कर सकते हैं. जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ टॉक्सिक सिचुएशन स्टार्ट हो रही है, आपको जो है वो ज़िच किया जा रहा है या किसी भी किस्म का मनफी रवैया आपके साथ इख्तियार किया जा रहा है, तो आप उन रिलेशन से, उन लोगों से अवॉइड करें. अकाउंटेबिलिटी. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ख़याल रखें एंड उनको फॉलो करें, उन पे अमल करें. उसके बाद है फाइंड मीनिंग एंड डायरेक्शन. अपनी ज़िंदगी में जो है वो डायरेक्शन फाइंड आउट करें एंड फिर ऑनेस्टली एंड स्ट्रॉन्गली उस पर डटे रहें और अपने मकसद के लिए, अपने गोल्स के लिए उसे अचीव करने की कोशिश करें. सीक सपोर्ट. जब आपको लगे कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप अकेले फ़ील कर रहे हैं या किसी भी किस्म की परेशानी या उदासी आपको हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ कनेक्टेड हों. सपोर्ट सिस्टम में आपकी फैमिली आती है, बहन भाई, फ्रेंड्स आते हैं, क्लोज़ रिलेशनशिप्स आते हैं. प्रैक्टिस माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें. आप फोकस करें प्रेजेंट मोमेंट पर. जो चीज़ें अभी चल रही हैं उन चीज़ों पे फोकस करें. जब आप प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना शुरू कर देंगे, तो आप बहुत सी चीज़ों से निकल आएंगे. आपके दिल में जो पछतावे होंगे माजी से रिलेटेड, वो आप भूल जाएंगे उन चीज़ों को, और फ्यूचर का जो फेयर है वो ख़त्म हो जाएगा. एंड नेक्स्ट वन इज़ डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो अप्रोच करना सीखें. प्रॉब्लम तब तक प्रॉब्लम होती है जब तक आप उससे नज़रें फेर रहे होते हैं, आप अवॉइड कर रहे होते हैं, आप उसे रिप्रेस कर रहे होते हैं. जब आप एग्जैक्टली अपनी प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं तो बहुत से रास्ते निकल आते हैं उन्हें उसे सॉल्व करने के लिए.
اپنی پرابلم کو افیکٹولی اسے اپروچ کرنا سیکھیں اور اس کے سولو کرنے کے راستے ڈھونڈیں آپ. اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ ہے مینٹل ہیلتھ کو پریورٹائز کریں اپنی. آپ کی مینٹل ہیلتھ سب سے بیسٹ ہے اور سب سے زیادہ ضروری آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے. اس کے علاوہ مینٹلی اسٹرانگ لوگوں کو کے جو ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں یا وہ اپنی پرسنالٹی کو جس طرح سے لے کے چل سکتے ہیں یا اس کے ایڈوانٹیجز بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریس کو مینیج کر سکتے ہیں وہ اور اپنی پرابلمس کو لے کے اوور ویلم نہیں ہوتے ہیں. چیلنجز اور سیٹ بیکس کو اوور کم کرتے ہیں اور وہ اپنی فیلیئرز کے ساتھ جو ہے وہ اسے ڈیل کر کے اور پھر اپنا سفر جاری رکھتے ہیں. اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں اور وہ رسک لیتے ہیں. کوئی بھی انسان جب آپ کے اندر رسک لینے کی کیپیسٹی ہوگی نا یا اتنا کانفیڈنس ہوگا کہ آپ کوئی بھی رسک لے سکتے ہیں تو تب آپ کی کامیابی کے چانسز زیادہ ہوں گے. کنسنٹریشن کرتے ہیں وہ اپنی ڈائریکشن کو مینٹین رکھتے ہیں اینڈ فیلئر کو گروتھ کے لیے اپرچونیٹیز کے فیس میں جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. لائک وہ یہ نہیں کہتے کہ ہاں بھائی میں اب یہ ہار گیا ہوں یا اس چیز میں فیلئر ہوا ہے تو اب مجھے نہیں کرنا ہے. اپنے فیلئرز کو ہی اپنی طاقت بناتے ہیں اور اسے لے کر چلتے ہیں. ڈیفیکلٹ سچویشن میں بھی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ شو کرتے ہیں. ایون دا کچھ بھی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اٹس اوکے. ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایک ایسا پرسپیکٹیو یا ایک پوائنٹ ضرور ہوتا ہے جو انہیں کمفرٹ رکھتا ہے. اور مینٹلی اسٹرانگ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ کو ہمیشہ پرسکون نظر آئیں گے. ان کی لائف میں چھوٹے سے چھوٹا ایونٹ ہو یا بڑے سے بڑا وہ آپ کو ہمیشہ پرسکون نظر آئیں گے. اس کے بعد ان کی جو پریورٹی ہوگی وہ ان کی سیلف کیئر ہوگی. وہ اپنی نیڈس کے بارے میں اپنی کیئر کے بارے میں بہت زیادہ پوزیسیو ہوں گے. ان کے لیے اور اپنی زندگی کے ہر معاملات میں ہر ڈیسیژن میں وہ ایک اچھا جو ہے وہ اسٹیپ لے سکتے ہیں. اس کے بعد ان کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ لرننگ کی طرف ہوتا ہے اور ڈے بائی ڈے وہ امپروومنٹ کرتے ہیں. سیلف امپروومنٹ ہوتا ہے ان میں اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. اپنے ایکشنز کی رسپانسبل خود ہوتے ہیں. اپنی فیلئر پر کو بلیم نہیں کرتے دوسروں کے اوپر یا کسی کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کرتے. ججمنٹل نہیں ہوتے ہیں لوگوں کو لے کر. اگر ان کے ساتھ اگر اسٹرانگ کوئی بھی مینٹلی اسٹرانگ پرسن کسی بھی ریلیشن میں ہے تو وہ ان کی جو اپنے ساتھ لوگ ہوتے ہیں ان کی اچھائیوں کے ساتھ ان کی برائیوں کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. فلیکسیبلٹی ہوتی ہے ان کی. نیو آئیڈیاز اور پرسپیکٹیو کو جو ہے وہ اوپنلی ایکسیپٹ کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ میں جو ہے وہ اگر کسی اچھی پوسٹ پہ بھی ہوں تب بھی وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اپنی جو مسٹیک ہوتی ہے وہ سب کے سامنے جو ہے ان میں وہ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. خود کو پہچانیں آسانیاں تقسیم کریں.